रुला देने वाला वाकया हदीस पाक में आता है, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे और सहाबा का मजमा भी लगा हुआ था। एक यहूदी आया, बूढ़ा था और लागे ऊंटनी पर सवार होके आया और उसने अपनी ऊंटनी बांधी और पूछता है सहाबा से, अरे मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है? तो सहाबा रजी अल्लाह तआला अजमाइन ने उस बूढ़े यहूदी का हाथ पकड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ले गया और फरमाने लगे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब वो यहूदी कहने लगा, मैंने सुना आप अल्लाह के नबी हैं, मैंने ये सुना कि आप अल्लाह के नबी हैं। जी वाकई अगर अल्लाह के नबी हैं, नबी तो 10 खाने वाला होता है, मेरे पास सवारी नहीं, ऊंटनी नहीं, ये लागर ऊंटनी है, मुझे अच्छी ऊंटनी चाहिए, मुझे सवारी दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, कौन इसको सवारी देगा? और जो इसको सवारी देगा मैं उसके लिए जन्नत की सवारी की जमानत देता हूं, मैं उसके लिए जन्नत की सवारी की जमानत देता हूं। जी तो साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कई ऊंटनियां हैं, एक ऊंटनी मैं इस यहूदी को देता हूं। तो वो ऊंटनी ले आए और उस यहूदी के हवाले की। वो यहूदी गया, ऊंटनी को बांधा, फिर वापस आ गया, आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के नबी हैं, नबी रहमदिल होता है, मेरे कपड़े भी नहीं, मुझे कपड़ा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान किया, ओ मेरे सहाबा, कौन इसको कपड़ा देता है? जो इसको कपड़ा देगा मैं उसके लिए कब्र में कपड़े की जमानत देता हूं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, फरमाया कि ये सस्ता सौदा है, कब्र के में कपड़े मिल जाए, कब्र में लिबास मिल जाए, क़यामत में लिबास मिल जाए, ये सस्ता सौदा है, मैं कपड़े देने के लिए तैयार हूं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला गए और कपड़े लेकर देखिए, वो आए, कपड़े दिए, कपड़े उसने उठाए, उठाकर और उसको जो है ना ऊंट पर रखे, फिर वापस आ गया, आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारी का बंदोबस्त भी हो गया, कपड़े का बंदोबस्त भी हो गया, अभी मैं भूखा हूं, खाने का भी तो बंदोबस्त करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, और मेरे सहाबा, कौन खाना देगा? सहाबा खामोश हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश थे और कहने लगे, ओ यहूदी है, ओ यहूदी, माली मिन सबील, मेरे पास इसके खाने के लिए कुछ नहीं है, अंतज़िरु मुज़ु सलासत अय्यामिन, मैं खुद 3 दिन से खाने का इंतजार कर रहा हूं, मैं 3 दिन से भूखा हूं। तो सहाबा को जब ऐलान किया, सहाबा में सन्नाटा छा गया, सारे खामोश हो गए, सर नीचे कर दिया, लगता है किसी के घर में खाना भी नहीं था। लेकिन सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए और ऐलान करने लगे, घर घर जाकर खाना मांगने लगे, अरे भाई खाना दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी इज्जत बचा दो, हमारी इज्जत बचा दो। घर घर ऐलान करते थे, एक घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, किसी के घर में भी खाना नहीं था। बिलाखिर सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला के दिल में ख्याल आया, वो गए, आप रजी अल्लाह तआला गए और जाके फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला का दरवाजा खटखटाया, फरमाया, फातिमा, आपके अब्बा के यहाँ मेहमान आया हुआ है, खाने का इंतजार है, खाना नहीं मिल रहा, आपके घर में खाना है। वो कहने लगी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से भूखे हैं, मेरे घर में कहाँ खाना होगा, मेरे घर में भी खाना नहीं। जब जाने लगे फिर बुलाया, वापस आया, फरमाया कि ये मेरा दुपट्टा है, अपना दुपट्टा उतारा और दीवार से ऊपर फेंका, फरमाया ये दुपट्टा लो और जाओ शमऊन यहूदी के पास और यहूदी को जाके कहो कि इसको रहन रख ले और इसके बकदर जौ दे दे, गंदम दे दे, रोटी दे दे, ताकि हमारी इज्जत बच जाए, और ये लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ले जाओ और उस यहूदी को खाना दो। तो सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु दुपट्टा लेकर भागते हुए गए शमऊन यहूदी के पास, शमऊन, इनको तोल लो, इसके बकदर हमें जौ दो, गंदम दो या रोटी दे दो। जब उसने उसको त्रकड़ी में रखा, तराजू में रखा, रोने लगे।
سلیمان کہتے ہیں یہودی رو نہیں، مجھے گندم چاہیے، آٹا چاہیے، روٹی چاہیے، میں اس کو یہودی کو دینا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا ہوا ہے۔ اب وہ روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ کہا کیوں روتا ہے؟ سلیمان فارسی پوچھتے کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے میں اس وجہ سے روتا ہوں، میں نے تورات میں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے اور ان کی جو بیٹی ہوگی اپنا دوپٹہ غیر کو کھلانے کے لیے رہن رکھے گی، اپنا دوپٹہ دے گی غیر کو کھلانے کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، غیروں کو کھلانے کے لیے رہن رکھے گی۔ اب یہ روٹی بھی لو اور میرا بھی ہاتھ پکڑو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شمعون یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر آپ بھی رونے لگے، صحابہ بھی رونے لگے۔ اب وہ یہودی کو روٹی ملی جو بوڑھا تھا، وہ اس کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگا، کہنے لگا ارے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ارے بوڑھے تم کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد پھر بتائیں گے۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، پہلے مجھے بتاؤ۔ کھانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ یہ یہودی کہتا ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کہنے لگا ارے بھائی جب یہ یہودی ایمان لے آتا ہے شمعون تو مجھے کیا ہے، میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نہیں پڑھوں گا، ہاں ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ہاں فرمایا کہ اگر آواز دی، زور سے کہا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن آپ کے ہاتھ پر نہیں۔ زور سے کہا یا اللہ اگر تو نے میرے ایمان کو قبول کر لیا، میرے دین کے لیے، مجھے اسلام کے لیے قبول کر لیا تو فوراً میری روح قبض کر لے۔ اللہم ان تقبلت دینی فقضی الروح الساعہ، فرمایا میری روح ابھی نکال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، دیکھتے فوراً دھڑم ہو کے گرا اور فوراً مر گیا۔ ہاں کیسا ایمان لایا ہوگا وہ بوڑھا، کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہوگی، کیسے اس نے اللہ کو یاد کیا، فوراً مر گیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، تھوڑی دیر عبادت بھی نہیں کی، فوراً مرا اور فوراً جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے جس موت پر اللہ بھی خوش ہو اور اللہ کا محبوب بھی خوش ہو، اور جس موت پر ہے ہمیں بھی فخر ہو، رشک آئے، انسانیت کو بھی رشک آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی